Dobar dan. Nedavno sam radio analizu plivanja za Anu. Ona je u međuvremenu u 2 mjeseca popravila svoj rezultat na 400 metara za 39 sekundi. Znači u vrijeme kad smo radili analizu plivala je 7.25, a evo neki dan je plivala 6.46, znači 39 sekundi napretka ili skoro 10 sekundi po 100 metara, što nije malo. Međutim, jasno da će za idućih 40 sekundi se morati dosta više pomučiti, ne ide napredak linearno. Međutim, i ovo je dosta velik napredak u tako kratkom roku, pa sam htio u ovom videu pokazati šta smo u biti napravili u ta 2 mjeseca da je uspjela toliko napredovati. Zato prvo ćemo pogledati kako je njeno plivanje izgledalo. Znači bilo je to oko 20.11. i ona je imala sreću zapravo da pliva u jednom od rijetkih bazena koji su ostali otvoreni cijelo ovo vrijeme, pa je uglavnom to je dobro iskoristila. I evo kako je to izgledalo na početku. Tu je na početku video malo treskav, pa se ispričavam. Kad dođu bolja vremena uložit ću u kameru s malo boljom stabilizacijom. I sad tu ćemo malo pauzirati, samo da nađemo bolji kadar. Prva stvar koju sam primijetio, u biti prva stvar koja nam tu dolazi je da joj sa desnom rukom propada lakat. To je jedna dosta bitna stavka i to je stavka koju svi vrhunski plivači dobro rade. Znači svi oni ima tu razlika u tehnici, ali taj provlak ispod vode, taj visoki lakat je svima zajednički. Znači treba biti ruka u ovom položaju jer tada aktiviraš ove leđne mišiće i možeš puno jače tu vodu provući. Za razliku od nje kojoj tu lakat propada ispod ruke, sad nezgodno je zbog kuta kamere pokazati, ali uglavnom propada i onda vuče samo s rukom. Trebala bi biti linija povučena od ramena. Ako pogledamo liniju povučenu od ramena do ruke, lakat bi uvijek trebao biti iznad te linije. Znači trebalo bi biti ovako otprilike, ako mogu to, nemam sad tu s čim nacrtati, ali tako bi trebalo izgledati. U biti ja mislim da imam sliku. Da tu imam sliku na kojoj se to bolje možda malo vidi. Znači vidi se da je tu propada lakat, a trebao bi biti ovako. Dobro, to je jedna stvar. Ali ima tu još grešaka, pa idemo dalje. U biti malo ću ubrzati sad naprijed da pokažem da se čini mi se da je s drugom rukom to ipak malo bolje izgleda. Da tu se vidi da je u biti lakat ne propada toliko koliko s onom drugom rukom, premda dio razloga je što je ta ruka ide dosta široko pod vodom. Po meni možda najveća greška, najveći faktor koji je usporavao je što je dosta krivudala. I tu se vidi prilikom ulaska i jedne i druge ruke, znači ruka joj prelazi centar tijela, tu se vidi da joj ruka skroz praktički dođe skoro do ovog drugog ramena. Kako jedna, tako i druga. Vidi se tu da joj skroz prelazi centar. I zna se dogoditi kad neko ko ima malo manje razvijenu fleksibilnost sluša mainstream savjete koji kažu da ruka van vode da treba ići u visoki lakat. I onda kad imate malo nižu fleksibilnost, onda se dogodi da radite visoki lakat, ali da ruka ne ide ovako, nego ide ovako sa strane i onda kad je sportaš ubaci u vodu, pređe na drugu stranu, pređe centar tijela i onda se dogodi to krivudanje. A krivudanje se može isto dobro vidjeti iz ovog kadra koji sad slijedi. Tu se vidi koliko krivuda. Tu ako zaustavim recimo, tu se vidi da je cijela savijena kad joj ulazi lijeva ruka u vodu i kad pomiče glavu na disanje. Druga strana je malo bolja, tu se ispruži fino, međutim tu se isto vidi da joj noge idu dosta široko. U biti jedan od problema je da joj noge i ruke nisu sinkronizirane. Jer znači
Postoji više načina kako raditi nogama, imate dvoudarni, šesteroudarni kraul, četveroudarni, međutim uvijek kada jedna ruka, kada lijeva ruka ulazi u vodu, znači u ovoj fazi bi njoj suprotna noga trebala raditi udarac. I onda se u međuvremenu, mislim, može kod dvoudarnog kraula, znači za svaki zamah rukom radi se jedan udarac nogom, kod šesteroudarnog još ima 3 ciklusa između ta dva zamaha ruke, ali zajedničko je da znači kad jedna ruka ulazi u vodu, suprotna noga treba raditi udarac i to pomogne onda, pomaže za rotaciju. A kod nje to sve nije ništa sinkronizirano. I mislim da tu isto ima dosta prostora za napredak. I još jedna stvar koju sam htio spomenuti, koja se vidi iz ovoga kadra prije, je da joj ruke idu dosta široko pod vodom. Tu se vidi recimo da ide dosta široko, pogotovo ova desna ruka. Tu se vidi, znači ruka bi trebala ići puno bliže tijelu. Mislim da sam izdvojio jedan screenshot, evo tu se vidi ovdje kako ide jako široko. Tu je da je malo privuče, ali opet bi trebalo biti malo bliže. Iz screenshota se tu vidi kako je stanje sad, a kako bi trebalo biti. I u biti to je otprilike to su neke greške, ima tu još vjerovatno grešaka, ali to su neke koje sam izdvojio. I sad je nezgodno kad nemaš trenera koji te nadgleda, nezgodno je to implementirati u treningu, nezgodno je ispravljati stvari jer ti imaš osjećaj da ti je ruka tu, a ona je u biti tu, tako da bez nekoga ko te nadgleda to ide jako teško. I za ovaj period smo napravili 2 stvari, znači povećao sam je broj treninga sa 3 na 5 i rekao sam joj samo da se fokusira na to da joj ruka prilikom ulaska u vodu ne prelazi centar tijela, znači da malo ulazi šire i da se pruža naprijed. I rekao sam joj još da ispruži ruku u fazi oporavka jer mislim da bi joj to moglo pomoći oko ovog krivudanja. Što se samog treninga tiče, dao sam joj da pliva više sa avionom, lopaticama i trakom oko nogu, jer kad imate traku oko nogu onda se to krivudanje još pojača, tako da dobijete bolji osjećaj da li krivudate. U biti ako malo krivudate, s trakom ćete krivudati puno i noge će vam šetati lijevo desno, tako da jasno će vam dati do znanja da nešto nije u redu. I evo sad možemo još pogledati kako njeno plivanje sad izgleda, ona je se sama snimila, tako da nećemo dobiti iste kuteve kao kod ovog videa, ali se vidi tu, vjerujem da se vidi iz videa da ima manje krivudanja. U biti se možda bolje vidi iz drugog kuta, vidi se da ima nekako da je to malo sve usklađenije i da ima više neke snage u zaveslaju. Evo tu se vidi da malo šire ubacuje ruku u vodu i ova ruka na strani na kojoj diše je malo ispruženija. Zbog odsjaja je malo teško vidjeti, ali mislim da se vidi sad da ruke ne prelaze centar. To je znači samo jedna od ovih stavki koju je uspjela ispraviti i napravila je velik napredak. Sad ćemo onda jednu po jednu skidati stavke sa dnevnog reda. Iduće što ćemo pokušati je da joj uskladimo rad ruku i nogu. Savjetovao sam joj, mislim da previše radi s nogama trenutno, i savjetovao sam joj da pređe na dvoudarni kraul, ali treba malo uloviti taj ritam, što vjerujem da ispočetka je teško, ali kad jednom to uloviš, to onda to ostane ti isto kao kad vozite bicikl, kad ga jednom naučite više ne zaboravljate, tako da je ona ispočetka malo nezgodno, ali kad uvatiš taj ritam onda to ide bez problema. I eto, isto bi napomenuo da tehnika je bitna, ali tehnika bez kondicije ne znači ništa. Tehnika bez kondicije znači da ćete moći zadržati 50-100 metara, ali utrka je, zavisi za koju se distancu spremate, utrka je duga ili od 1500 do 4000 do 3800 metara, tako da
da će vam trebati dobra kondicija da zadržite dobru tehniku. Zato da nije bilo ovih, da nismo povećali plivanje sa 3 na 5, vjerujem da napredak bilo bi sigurno nešto napretka, ali ne bi ovoliko. Eto, to je to za danas. Nadam se da će ovo biti nekome od pomoći i vidimo se.